Okay, soya lang, soya. Sige. Ibutang ilagay sa si. Ilalong. Ball! Okay lang. 80 not bad. Chris, isa pa. Second foul. Oh, ang pako! Not bad. Warning for penalty. Ang biskwit! Nice! Baba! Persa, konti! Oh! Nag-isip lang siya, nag-isip! Kinabahan na! Shot clock. 13 seconds. 13 ha, 13. Okay! Kinakabahan na! Ilalong din! Ayaw pasok na sa tiyan! Harangin mo yan! Harang na pa! Wala! Harang dapat ang pae. Harang sa abdo na nun. Sige. Baba! Dalawa isa, okay lang yan. Ulong. Listo, galaw. Itag lugar! Go! Number 5. Not bad. Third foul. Penalty. Sansan! 4 minutes, 59 seconds remaining. 2:59. Persa, Not bantay! bad. 58. Yabi 52. Oh, lalaki sa lalaki, oh. Aywa! Isa pa! Atrase! Inharga ng sardinas ang panihapon ba? Relax. Kuha na! Baba! Up! Nice foul! 26. Yabi. Third foul. Penalty. 2 minutes, 50 seconds time remaining. 2:50. Ilan? Anim. Ilang minuto? 2 minutes. Wala! Ano yan, third quarter to ba? Third quarter. Oh, Nando. Kunin mo si ano? Oh, back out! Oh, dalawa! Kaya! Okay! Okay! Counted! Woo! Nice! Number 1. Not bad. Second foul. Mag-sidestep ka, bro! Shot counted. Mag-sidestep eh! Bonus shot. Sobra lon! Tubralon. Oh, volleyball, oh, Giorgio. Babagi na, ayun na pagkasubla. Babagi. Oh, kalagi, George! Aywa! Okay! Okay, paro! Nice! Woo! Nakita rin! Country. Third. Oh! Labas! Huwag na. Substitution, not bad. Number 1, not bad. Number 1 substitution. Labas na. Isa pang magulang din yan. Penalty. Double George, isa. Ay, kahingi ko na. Amo na yan. Isa, Lon. Sure, ball ko yun. Ayos na. Isa pa, George, isa pa. Balas lang ah. Hindi, ang isa kalote. Sure isa. Daw sawa, ay lang bro, ara ginubat. Yak daw. Sorry! Lahat talaga. Balik! Okay. Baba! Wala!
bigay. Okay! Kaya lang! Kaya! Oh! Woo! Baba agad! Baba! 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 Oh! Yan! Oh! Ayaw! Sige! Nice ball! Nice ball! Kunin mo lang to. George. Tatlo lang. 26. Yari Sport. Ayan na! Ayan na! Ayan na! 13 seconds. Pumasok na! Sandali, Etik. Hintay mo rito. Hintay mo. Substitution, Yabik, number 26. Tatlo. Wala. Sipiat. Barangon na to na, barangon ng kamot. Box out. Lima. Kaya yan. Tagal pa naman eh. Kaya yan. Supporter pa eh. Yun. Ipag pwisto. Yan! Sige! Sige lang. Pass break! Sige. Doon tayo sa pass break ano. Balik agad. 1 minute 50 seconds. Harap. Ay, awas! 3 ball. Ayan! Tulak! Tabo na! Aywa! Oh! Baba! Paulin nyo! Mukha! 1 minute 5 seconds time remaining. Pasok ko! Well, Paul! Okay! Woo! Traveling violation. 53 seconds time remaining. Sumugab sus. Kaps sa bungi. Sure lang isa. Chris. Sure. Krisan! Nice! Balik na! Baba! Walang bumababa. Huli na. Dapat dito pa pinahol na eh. Marunong pumasok. 88 Yabik. Save. 5 foul. Gamit pa, Paul, gamit! 88 5 foul. Shot counted. Bonus shot. Sige. Pasok mo si ano. Substitution. Yabik number 33. Wag muna! Hindi, George. Ayan, lima na sila eh. 33 Yabik substitution. Kunin mo siya sa... Ano na sila, no? Huwag mo na kayo ano. Awan na, George! Awan na, George! Tingnan mo muna ang player, bro. Substitution Yabik 55. Hintayin kasi na tawag. 55 Yabik substitution. 35 seconds time remaining. Pasukan boy. Live yan. Sabit dyan. Wala! Ikaw mabilis eh. Lloyd! Yun! Oh! Pusto. Okay! Tira light! Okay! Amen! 21 seconds. Walang foul! Pesa, walang foul! Kapitan mo na. 10 seconds. Kapitan mo. Oh!
George!